मौसा आज्ञा नमस्कार आज्ञा 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 एबे तो आसिली आज्ञा मौसा ये मौसी आज्ञा नमस्कार आज्ञा मौसी शांति आज्ञा नमस्कार आज्ञा अरे बाबा आज्ञा तू किए किरे कौन आज्ञा मत चिन्ह पारु नांती ना तो घरटा कोठी कोई कौन आज्ञा 2-4 दिन बाहर गले आ मत चिन्ह पारु नांती मो घरटा पूरा ये जो गाँ मुंड आज्ञा पोखरी पाखे जो बड़ बर गछ जो छोटिया कुड़िया घरटा अरे हम सेठियर पोखरी आज्ञा आपण गेलरे मते सन्या बळी डाकु नथिले अरे सोना तू आज्ञा शांत बुढ़ा टीटा अरे सोना आज्ञा आउ कोन गाँ रे तोर देखा दर्शन नहीं ये कौन कहबे आज्ञा ये तो पेट पाटेना कथा ये गाँ रे तो व्यवसाय हैला नहीं सेठी पई आज्ञा विदेश को चल जाइथिला आज्ञा अरे को देश को जाइथिलु आज्ञा कौन तो सेटा आज्ञा कुल्लू कुदा जाइथिले आज्ञा अरे कुल्लू कुत्ता आज्ञा शांत कुल्लू कुत्ता कौन रे कौन आज्ञा जानि परनांत मो ये विदेश बोली गोटे शहर नाही कुल्लू कुत्ता अरे सेटा कुल्लू कुत्ता नु रे कलिकता आज्ञा से गुटा आज्ञा ये मूर्ख लोक तो पार्टी टिके लागी जाउची आज्ञा अरे सोना आज्ञा कलिकता रे कोन करू की आज्ञा शांति मोर सेठी गोटे बड़ दुकान अछि आज्ञा बड़ दुकान आज्ञा अरे की दुकान रे मोर सेठी गोटे स्त्री दुकान अछि आज्ञा अरे माडो खाइबो रे काहे के आज्ञा हम काना पकेउ जा जा बोलणी काहे के आज्ञा अरे स्त्री दुकान कोन आज्ञा बुझी पारु नाथि मो माने कोन धड़ी धड़ी स्त्री मिलिबे ना कोन नहीं नहीं सेही स्त्री नु आउ आज्ञा ए स्त्री अरे ठीक है बुझे कि कोन आज्ञा शांति हां ये स्टूल गोटे पकई दे की हां तापर बेडशीट गोटे पकई दे की अच्छा खाली तो पेलुची आ अरे जम्मा हालिया हो ना आज्ञा मोर तो व्यवसाय से उडा हालिया कहीं के आज्ञा अरे सोना आज्ञा तू तो गाँ छाड़ी जाई कि विदेश रे व्यवसाय करी आज्ञा हम गाँ सेवा बाड़ी केमिति चलिबो कहलु आज्ञा गाँ से बाहु नहीं अरे कोन मो मिछ कहूची आज्ञा गाँ रे पर मो माइकिना को छाड़ी जाई गाँ सेवा करियो बोली आपण कहउचंदी गाँ से बाहु नहीं अरे जदी मो मिछ कहूची साई भाई मान को पचार पचारिबी तो हां पचार जागा आगो एपट पचार यो मौसा मो स्त्री आपण करू नहीं ना एपटे हेनी मौसा मो स्त्री आपण करू नहीं ना एपटे भी हेनी माउसी मो स्त्री आपण घर आड़े जाई नहीं एपटे भी मना कले आज्ञा शांति हां आपण सत कहउतिले आज्ञा ये गाँ सेवा है नहीं हेले शांति एठी मु गोटिया कथा बुझी पाइली कोन बुझी पालु आज्ञा गाँ रे तो मो स्त्री की छाड़ी गली गाँ सेवा करियो बोली आपण माने कहउचंदी से गाँ सेवा करू नहीं ताले मो स्त्री करूची कोन आज्ञा अरे सोना आज्ञा मते सत दते मिछ आज्ञा कोन हेजी कहउनांती अरे तो स्त्री नारे गीत रे दीपद गाई की सुनाइबी ना गपरे पते कहबी आज्ञा हां मो स्त्री नारे गोटे गीत लिखि देछंती काई आज्ञा पदटे हो आज्ञा स्त्री गीत सुनिया को भारी इच्छा आज्ञा अरे धैर्य धरि रही परिबो आज्ञा भेंडिया टोकाटा धैर्य धरि पारिबी नहीं पारिबी आज्ञा पारिबी कपाळटा तोर फटा रे सोना आज्ञा शांति ये कपाळा फाटी नहीं ठेका भिड़जी आज्ञा अरे देख केमिति आगु को फाटू आज्ञा हाउ ता देखिया कपाळटा तोर फटा रे सोना कपाळटा तोर फटा आज्ञा शांति ये पुणी मिछ कहले मो स्त्री तो मुरुखटा टिकट काटिबो केंदे आज्ञा डेली धरी के तेक कार सोना कपाळटा तोर फटा डेली डेली के तेक कार चलती तोरी घर को सोना तोरी घर को सोना
हाँ परा आउ कोन दउचंदी आज्ञा किए दिए लुगा पटार सना कपड़ाटा तोर पटा आज्ञा साथ थाउ अरे कौन है आउ कोंतु नै आज्ञा आज्ञा कपाळ कोन फाटिबा आज्ञा छाती फाटी गलानी एई ने पुरा कहथिलु भेंडिया टोकाटा आज्ञा साथे या भितर एते सब कथा अछि बोली मु कोन जानितिनी अरे तू तो विदेश रे रहबो का कथा जानिबु कोन आज्ञा कोन कहिबी दुखर कथा आज्ञा कहि होने कि सही होने आज्ञा अरे की कथा कि रे सदा आज्ञा साथे ये गां भितर पशु पशु एति कि लुगा बटा आज्ञा सब एठी सफा करि कि आनिछि अरे कोन मागणा करूछु पैसा तो लउछु सेति पई आज्ञा सफा कली किछि दुख नाही ताले दुख को आज्ञा दुख कथा कहिबा गु लाज लागुछि आज्ञा लाज लागुछि आज्ञा अरे सारे की कथा कि रे एमती लाज लागुछि आज्ञा शांते हां ये गंठिली भितर जिए जा पारुचंदी पुरे की दउचंदी सफा करे आज्ञा अरे कोन दउछु आज्ञा कोन जानि पन देर खोली कहबी खोली कि कहू आज्ञा ये उडा दउचंदी ओहो भितरिया जिनिस दउछु आज्ञा शांते सत्तरे सना तो कपाळाटा फाटी जाई आज्ञा शांते हां ए साली माइक ना लागि आज मते एते हिन अवस्था आज आसु से साली माइक ना आज तार दिन को मोर दिन आज्ञा छिटेई पके नाही आज्ञा साली रो चोपाटी की छड़ाई देबी अरे देखि मु भी एठी बसिछि केमिति चोपा छड़ौ आज्ञा शांते हां मु जाउची टिके तळ साई आडे शांत मानकर लुगापटा बंटा बंटी कर देगिरि आउची मो स्त्री आसिले ता उठे बाटे बाटे घर को पठे अच्छा ठीक अछि तू जा मु तो पछे पछे पठेई दउ मु जाउची आज्ञा बेगा बेगी पठे देबे मौसा बा एटी गोटे डिया मारची मौसा इलो मौसा को चिनी पारछ ना चिनी पानो बा ए मु सेठी रे बो हला खाली एडे बड़ मुह करके बइछ बा आ माउसी रे तमरा सब भलटी हला एडे बड़ मुह करके अने जे कहू न कोन बा आउ काहा को पचारबी आई एई तो माउसी माउसी एटी गोटे डिया मारची माउसी इलो माउसी काली अयोध्या रे रामचंद्र रचा होतले जाइतिले देखिबा को ना जाई नथिलु बा जाइतिलु टी आउ ये सुनिलु माउसी आउ मो खाली बापा आइतिले देखिछु माउसी मला चिनी पानु ना कोन बा ये मु देखिबा को सुंदरी न ना कोन बा को किछि कहूनी बा आउ का को पचारबी हला साते आ साते बा हां आ हजिला बड़ जो खोजिला टे ये साते बा एटी गोटे डिया मारची साते हेलो मा साते तू किए किलो कोन आगुरु केबे देखिनी मते चिनी पानु ना ए साथे ए देखिबा को करबो सुंदरी नु ह एते सुंदरी केमिति हेना राइवा कोनाळ रे गाधौथिलो मला नाळर ना मम पार्टी घर इलो साथे ए मते चिनी पानु सतर तमे चिनी पानु अलो मा तो घरटा कोठी कहि हां बास हम जो गामुंड बा हां गामुंड बके जो बर गछ से बर गछ बोले जो संठटे सोइछि आउ टिके आकु जानु तो छोटो कुड़िया घरटा बा अल्लाह म सेठियर बहुदिला तू बरा अल्लाह तू कण संध्या माई नाही नाही की कहला मु ताको माइपो सीए मो गइता अल्लाह संध्या ताने तो भइता बरा ये साथे छाड़ तमे घइता माइपो कथा जानि परिबनी सुनिलो साथे काली अयोध्या रे रामचंद्र रचा होतिले जाइथिले देखिबा को ना जाई नथिले बा नाही मते तो डाकिथिले लेट होला बाजार को जाइथिले आसा एने मते एकुटिया निमंत्रण करथिले आ मु जाइथिले टिके देखिबा को आ मु कोन सुनिले मोर सिया आसीचंती बोली हेलो मा दिगंटा लासी खाली गाय मुंडरू से मुंड जाय खाली खोजी बोली ना तमे मिछ कहछ आखि छु छु मिछ कोई गाय आखि सତରେ मते खोजिथिले कहून कोन अल्लाह मझिरे मझिरे खाली पुळा पुळा दगौथला खाली खोजु भी नथिला कोन बा गभीर ज्ञान जंजाल मुक्ति ईश्वर प्राप्ति अच्छा 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 हाउ साथे सुनिला साथे आ मु जाउची बेगी बेगी मो घर को पळेबी आ तमे टिके मो पछे पछे आसुथिबो अलो का लोक सब साई पड़िसा मते कोन कहबे
ସାଇ ପଡ଼ିଶା କଥା ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିଲି ତମର କୋଉଥିରଠୁ ଇଜ୍ଜତ ବା ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିବି ତ ମୋ ନାକ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି ତୁ ଏମିତି ଖାଲିରେ ଡାକି ଦବୁ ମୁଁ ତ ପଛରେ ପଳେଇବି ବେଗି ବେଗି ଆସ ତମେ ଆଉ ପାଟି କଲୁ ଶାନ୍ତେ ଆଉ ଡେରି ହେଲାଣି ତମେ ବେଗି ବେଗି ଆଇଲ ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ। ଘର ଟିକେ କଥା ହବା ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ନାଇଁ 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 ମ ଶାନ୍ତେ ହଁ। ଆଇଲ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଇଲ ପାଖରେ ପାଖରେ ହେଇଛି ତମର ଏତେ କାହିଁ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ସବୁ ଆଜି ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛ ଦେଖିଲ ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ କବାଟାକୁ ମେଲା କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଲୋ ମା କବାଟ କାଇଁ ମେଲା କରୁଥିଲୁ କଥା କଣ କି ଶୀତ ଦିନ ତ ତମେ ଜାଣୁଛ ଆଉ କବାଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଖରା ଫରା ବାଜିକି ଟିକେ ଘର ଭିତରଟା ହୁଳା ଉଠିବ ବୋଲି ଏ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆ ହେଇଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବା ମୁଁ ଆଲୋ ତୋ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଚୋର ଫୋର ପଶି ଯାଇଛି ଚୋର ହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଡାକୁଛି ଶାନ୍ତା ଟିକେ ଡାକିଲୁ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲୁନ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ବା ଏ ଶାନ୍ତେ ହଁ କାହିଁ କବାଟ ଫିଟୁନି ବା ଆଲୋ ଏମିତି ଯେମିତି ତୁ ଡାକୁଛୁ ତୋ ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଥବ ସିଏ ବି ଆଦৌ କବାଟ ଖୋଲିବନି ଆଉ କେମିତି ଡାକିବି କହିଲ କଣ ଝଗଡା କରିବୁ ନା କଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତିକି ଜୋରେ ବାଡେଇ କରିବୁ ନାଇଁ ବା କେମିତି ଡାକିବି କହୁନ ଟିକେ ଗେଲେଇକି ଡାକୁନୁ କେମିତି ଟିକେ କହିଲ ହେଇଟି ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ ଖୋଲୁନ ହଁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ହେଇଟି ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ ଖୋଲୁନ ଶାନ୍ତେ ଆଲୋ କବାଟ କିଏ କହିବ ସିଏ ଖୋଲିବ ଭିତର ପଟୁ କଣ ଖୋଲିବ କବାଟ ଖୋଲିବ ବାଡ଼ି ହଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଗ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ ହେ କବାଟ ଖୋଲ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ ହେ କବାଟ ଖୋଲ ଆରେ ଖୋଲୁ ନା ତମେ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିଦେବି ଟିକେ ଗେଲା ମୋ ଭାଇନା କରିଦେବି ଟିକେ ଗେଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ କି କବାଟ ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ନା ବାରି ଛୁଆ ମରିଗଲା ବା ଶାନ୍ତି କବାଟ ଫିଟୁନି ବା ଆଲୋ ଏମିତି ତ ଖତରା ହେଲା କବାଟଟା ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେ ହଉ ତାହେଲେ ତମ କଥା ମାନିକି ମୁଁ କବାଟଟା ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ଦେଖୁଛି ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲୁ ନା ଏ କୁକୁର ପିଲା ବାଡ଼ି ଖେଳ କବାଟ ଫିଟେଇବନି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ शांते शांते को घरे गोटे कुकुर पशि जाइछ आज्ञा अरे देख रे मुट्ठी पके रे देख रे आज्ञा देखुछ आज्ञा सही शांते ये कुकुर न आज्ञा भूत आज्ञा भूत अरे भूत कोड असो दिन तेरे तो घरे ता माने कहउछन भूत नु अरे भल रे देख रे से भूत नु आज्ञा देखुछ आज्ञा टिके पाखरे ठिया पाखरे अछि पर डर अरे को है लगी रे आज्ञा शांते ये भूत नु आज्ञा अरे कोन तोर खाली नाळा डब डब की बोही जाई आज्ञा टिके नाळ अंश अछि अरे मोड़ीसा मात्रे नाळा तोर एते मोटी को अधिक अछि आज्ञा शांते हां ये भूत नु आज्ञा आउ ये चिक्की मिकिया साड़ी बिन के माई पिलाटी आइछ आज्ञा अरे कोन माई पिला देखि नथिलु आज्ञा देखिथिली हेले एते सुंदरी माई पिला देखि नथिला आज्ञा अरे पचारे से तो घर को काई आसी आज्ञा पचार आज्ञा
ହେଇଟି ହଁ ଆପଣ କିଏ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ମଲା 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 ବାଡ଼ିକାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ମତେ ପଚାରୁଛି ତା ଘର ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଚାରିପଟ କଣ ବୁଲିକି ଦେଖିଲ ତମେ ବାଉଲାରେ ଆଉ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇନ ତ ଆଜ୍ଞା ସାତେ ସେ କଣ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି କହୁଛି ଏଟା ତା ଘର ବୋଲି? ଆରେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ତୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମୋରି ଘର ପରା। ହଁ ତ ଆଉ ଏଠି ଜଳାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜଳାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା ମୋରି ଘର ପରା। ହଁ ତ ଆରେ ପଚାରେ ସେ ତୋ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରେ ହେଇଟି ହଁ ତ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କେତେ ଥର କହିବା ଏଇଟା ମୋ ଘର ତମେ ବାଉଲାରେ ପଶି ଯାଇଛ ଟିକେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ନିଶା ବୋଧେ ମତେ ଜୋରେ ନାଇଁ ତ ଏଟା ମୋରି ଘର ଜଳାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଜଳାଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ସନା ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଓଢଣାଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ହେଇଟି ହଁ ଟିକେ ତମର ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆରେ ବାଡ଼ି ଖିଆ ହାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଖିଆ ଆରେ କଣ କହିବୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ତମର ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଜ୍ଞା ଶୋଧୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏମିତି କହିଲେ ଶୋଧିବନି ଆପଣ ପୂଜା କରିବ ଆଉ କେମିତି କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଆରେ କହିଥାନ୍ତୁ ତମ ଓଢଣାଟା ଟିକେ ଖୋଲ ତମ ମୁହଁଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବାଉଳା ବାଉଳା ହେଇଗଲେଣି ବାଉଳା ହେଇଗଲେଣି ହେଇଟି ହଁ ଟିକେ ତମ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏଇ ତମେ ବାଉଲା ହଉଛ ନା ତମେ ମୁହଁ କହିଲା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଟେକିକି ଦେଖେଇ ସାରନ୍ତିଣି ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ତାହେଲେ। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ର ଦେଖି ତମେ କିଏ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ভাবিলে ভাবুছি তাতে চাহিলে দেখুছি তাতে কৌশিলে তুই খোঁজুছি খালি তাতে হইকি খালি বাবা ହଁ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ବା ଆଲୋ ମୁଁ ତ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିକି ଗାଁରେ କରମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଲେ ସେ କରମୁଣ୍ଡ ସବୁଆଡେ ତତେ ଖୋଜି ସାଇଲିଣି। ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ଏଇଠି ଖାଲି ବାବା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଡିଆଟେ ମାରି ଦଉଛି ଓହୋ ଡିଆ ମାରୁଥିଲୁ ହଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ଏଇଠି ଖାଲି ବାବା ହଁ। କାଲି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନୁହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଥିଲେ ସେଇଠି ମତେ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ଏକୁଟିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ? ହଁ ପରା ସତ କହୁଛୁ? ସତ ପରା ଇଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବା କୁଆଡେ ଧରମ ଭାଇ ସାଥିରେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ କୋଉ ବାଡ଼ି ଖିଆ ମୋ ଆଗରେ କଣ ମୋ ସାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛୁ? ଶୋଧିବିନି ତ ହଉ ତାହେଲେ କୋଉ କଜଳ ପାତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକଟା କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିନେମା ଦେଖି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଲ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବି? ହଁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ମଉସା ବଇଛନ୍ତି। କୋଉ ମଉସା ବା ଏଇଠି, ଏଇଠି, ଟୋପି ନେଇ। ମଉସା ନାଇଁ ହସୁଛ କଣ ମଉସା ନମସ୍କାର ମଉସା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଧରମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସିନେମା ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ହଁ ନା ମୋ ପିଲା ଯାହା କହନ୍ତି ଭାଇ ଖାଲି ବାପା ଗାଁରେ ଖାଲି ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଅଛି ବା ଏଇପଟେ ଯୋଉ ମୋ ସାଇଡ୍ ଦେଇ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇକି ବଇଛନ୍ତି। ମଉସା ନମସ୍କାର ମଉସା କଣ ଜ୍ୱର ହଉଛି ନା କଣ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଏ ଶୁଣିଲ ନା ହସନି ମଉସା ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା କିଲି 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 ହଉଛି ଶୁଣିଲ ମଉସା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଧରମାଇ ସାଙ୍ଗେ ସିନେମା ଦେଖି ବାଡ଼ିଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇନି କିଓ ମଉସା ଏବେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ତମେ ଆଗ କହିଲ ତମ କାମ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଇଏ କୁଆଡେ ଧରମ ଭାଇ ସାଥିରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖି ନାଳେଇ ଗଲ ନା କଣ? ବାଡ଼ିକା ହସୁଛି ନା ବାଡ଼ିକାକୁ ଦଇବ ହସୁଛି ଏଇପଟେ ମାଉସୀ ପଚାରିଲ ମାଉସୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଧରମାଇ ସାଙ୍ଗେ ସିନେମା ଦେଖି ତ ମାଉସୀ ସତ କହୁଛି ତ ମାଉସୀ ରାଣ ମାଉସୀ ଯାଇଥିଲି ହଁ କଲେ ଖାଲି ବାପା ଏ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଞ୍ଚି ଖାଲି ବାପା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଦେଲୁ? ନାଇଁ ଆଲୋ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଦେଲୁ? ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଲୋ ଦୋ ଚାରି ନାରୀ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ତ ପରି ନାରୀ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ରଜ କିଲୋ ବାଡ଼ିକା ବାଡ଼ଉଛୁ ବାଡ଼ଉଛୁ ଆଲୋ ମୁଁ ତତେ ବାଡ଼ଉ ନଥିଲି ଗେଲା କରୁଥିଲି ଗେଲ କରୁଥିଲ ଆଠୁ ପୁରା ବଢିଆ କିଲୋ ମତେ ଆଇଛି କରିଦେଲି। ଆରେ କରନା ବେଶୀ ତୋର ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଥୋବରା ତୋର ରଜ କରେ ଆରେ ରଜ କରେ ରଜୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ବାଡ଼ି ଖିଆରେ ଆଉ ଅଛି ଫୋଟେ ସାଇଡ ତୁ ବାଡ଼ିଟା ମତେ ଗେଲ କରୁଛୁ
আলো তোতে বাড়াই না থাকে মু গেল করতাম হ্যাঁ এটা তুই আজকাল খাইবু এই গাঁ সেবা সব করিব কি কাই মু তম গাঁ সেবা করনি কি গাঁ সেবা তুই করে দিলু হ্যাঁ কার কার সেবা তমে দেখি কইলো কা কা সেবা মু করনি কা কা করনি মতে কার কার সেবা করনি আলো দলে দল বেহেরা প্রধান সামন্ত জেনা পাই কইরা রজ কিলো আলো রজ কিলো তাঙ্ক লুগা পড়ি ଥିଲା পয়রা রজ কিলো বাড়িটা ছিড়ি পড়লা রে বড়টা ছেড়ি কইলে হ্যাঁ তুই সেবা কর কোন 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 কହୁଛୁ ଶୁଣିଲ ତମେ ବାଡା କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତମେ ଘଇତା ହେଇଛ ବାଇପକୁ ବାଡେଇବ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଡେଇବା ଇଏ ଶୁଣିଲ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ କା କା ସେବା କରି ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ବାଡା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ମୋ ମନ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଏଇଠି ଯୋଉ ମଉସା ବଇଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଏ ମଉସାଙ୍କର ଜମା ହେଇନି ନାତିକି କୋଳେଇକି ମଉସା ନମସ୍କାର ମଉସା ଏ ମୁଁ ତମ ସେବା କରିଛି ନା କନି ମଉସା ସତ କବେ ବାଡେଇକି ମାରିଦେବା ଆଜି ସତ କବେ ହଁ ଗଲେ ବାରିକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାଳ ନାହିଁ କଥା ଚଲଉଛି ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଭାଇ ଠିଆ ବାରିକା ଆସୁ ଆସୁ କେମିତି ହେଲାଣି ବାରିକା ହସୁଛୁ ନା ତ ମୁହଁଟା ହେଇତେ କହିବୁ ଖାଲି ବାବା ମୁଁ ନୁହଁ ଆଉ ଗାଁ ସେବା କରିଛି ସତ କହୁଛି ମତେ ବାଡାନି ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ମା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଏ ତୁଳି ଶାଢୀ ତଣ୍ଟି ନଚି ପିଲା ରଜ କରି ଆରେ ରଜ କରି ତୁ ତ ନମଲୁ ଖାଇ କୋଚିଲା ବାଡି ଖେଳି जोरिया की बाजी गला अरे बाजू बाजू जुआरे बाजी गला तमे तो पत्ता को धइले अबेला कराय ना बारिया बारिया हो जरा बाजू तू तो कहू जो काली जाइतलु रामचंद्र रजा होतिले देखिया को ये 6 मास हैला गां सेवा कोन पे हे नै मते दे कहली 6 मास हैला कोडे जाइतलु 6 मास हैला तमु के कहला गां लोक समस्त कहले गां लोक कहले ना एई बाड़ी खा नरिया मौसा कहला बा से भी कहछन बाड़ी खा देख दांत तो केते देखा बाड़ी मौसा तमे केतबेला अंधार को जीवनिया मुति पकेबे पिला भयरे ए खाली बाबा आ मन हा आ 6 मास हैला बापा घर जाइतिलु सत कहूछु तमरा अरे जदी बाप घर गलु बासी से जो जाए कि पार रहिलु रज किलो आलो रज किलो एई साड़ी डाटा हूं बाइलु रज किलो मो बोपा मले दुरांड हो खसी गला सत कहे साड़ी चूड़ी सब कोठु ए साड़ी चूड़ी जदी सत कहबी तमे मते थेर थेर बाड़ेबा तू सत कहले जमा बाड़ेबनी जम्मा बाड़ी बोली सत कहू तमे मोरा ना हां तोरा ये सुनिला तमे त गला कलिकता आ ए गां रे मो भल्ला मंद कथा के बुझी बोलो के बुझु तलालो आ सेति पई नु रागी बनिया सेति पई मो गोटे धर भाई करी गोटे धर भाई करछे ए गोटे नो 4 6टा खंड करती काम में आ ଟିକେ ଡାକି ଡାକି ଦେଖିଆ मो धर भाई के देखिबो मो भाई ए बडू बोली ना नालिया टोपी पिंदी जाइछे आ भलो चिकनिया धरम भाई टिए पाइछौ अच्छा भाई तमे ताकू दउदिला ना से तुमको दउदिला के काकू दउदिला मते देख देख बाड़ी के हसत के चतुर्मासे पुत्ती ना के देख कहली बरा से मते साड़ी चली दउदिले आ मु नथिला आले तमे भलो दियानिया चले जाऊ कोन सिको जाइथिली तमे जानिछ आ मोहर धर्म भाई जाइथिला टाटा नगर सेही रज करे आरे रज करे साड़ी आनिथिला मोर पाई
ପଟାକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଏଇଠିକି ବାଡ଼ିଲେ ଭଲ ଏଇଠିକି ବାଡ଼ିଲେ ଭଲ ଆଉ ଧର୍ମ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ଗଲୁ ଦିନକ କହି 2 ଦିନ ରହିଲୁ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମୋର ଜାତି କୁଳେ ନିନ୍ଦା ଦେଲୁ ରଜ କିଲୋ ଖାଲି ବାବା ମୁଁ ଧର ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲି ବୋଲି କଷ୍ଟ ଦେଇଗଲି ନାଇଁ ତୁ ସତୀ ବୃନ୍ଦାବନ କଗିଲ ମାଉସୀ ହସୁଛୁ ଗଇତା ଭାଇ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଦେଖି ଗଛୁ ନା ଭାରି କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ବାଡ଼ ଖାଉଛୁ ଭାରି କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ବାବା ମୁଁ ଯଦି ବାପା ଘରେ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ଜୋଚାରି ହେଇଗଲି ସତୀ ପରା ହାଉ ମୁଁ ଯଦି ଅସତି ମୁଁ ଯଦି ଜୋଚାରି ଟିକେ ଭାବିଲ କଣ ଭାବି ଏଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ବା ଆଲୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ମୁଁ କଣ ଭାବିବି କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ମୁଁ କଣ ଭାବିବି ତୁ ନୁହଁ ତ ବୋପା ଯେ ସେ ଭାବିବ ଆରେ ତୁ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ପିଲା ରାମ ଭାରି ଯାକୁ ରାବଣ ନେଲା ରଜ କରି ଆରି ରଜ କରି 14 ମାସ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ବାଡ଼ି ଖିଆରେ ରାବଣ ମାରିଲେ ସେହି ସୀତାକୁ ସଙ୍ଗତେ ଆଣିଲେ ରଜ করে ଆରି ରଜ করে ଦିନେ ଅସତୀ କହି ନଥିଲେ ମାରି ଖିଆରେ রাম তটই রজা রজা বলি তাকু নাহিলো লজ্জা রজ কিলো আলো রজ কিলো সাইতিছি দো চারি ভারি যা রজ কিলো ভাবন্তি মনরে প্রজা সুখ পাই ধর্ম সিনা মোর ছাড়া তেজিবি জনক নন্দিনী তেজিবি সীতয়া মোরা ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଏବେ ଚାଲେ ମୋ ସବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ମୁଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିଛି ମତେ କେତେ ବାଡେଇଲେ ମାଉସୀ ଦେଖିଲା ଚେତାରେ ଖୋଜିଲା ବାଡି ବାଡି ଆଲୋ ଏମିତି ରାଗିଲେ ହବ ଆଲୋ ନବୀନା ବସି ମୋ ସୁନା କଳସୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଗଳାମାଳି ନାଇଁ ଆଲୋ ନବୀନା ବସି ମୋ ସୁନା କଳସୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଗଳାମାଳି ଆଲୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଅଙ୍ଗମଳି ପରି ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଅଙ୍ଗମଳି ପରି
ଆଉ ଦୋଷ ନଗର ସୁନ୍ଦରୀ ଦୋଷ ନଗର ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ଖାଲି ବାବା ଆଉ ମୁଁ ତମ ଦୋଷ ଧରିବିନି ହେଲେ ମତେ ତମେ ଟିକେ କଲିକତା ବୁଲେଇ ନବ ହଁ ପରା ହଁ କୋଆଡେ କୋଆଡେ ବୁଲିବୁ এই যে তুমি কলিকতা কইছিল যে হাবুড়া বলে আছে সেইগুলো দেখিব আর রসগোল্লা গুলো খাইবি ରସଗୋଲା ଖାଇବୁ ভারি মন ଆଉ କଲିକତା ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବୁ সতরে ଏ ହାବୁଡା ପୋଲକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋରି ଚମକି ଯିବୁ ପାତାଳ ଟ୍ରେନରେ ବସେଇ ଦେବି ମୋ ପ୍ରାଣ ସହି କଲିକତା ରସଗୋଲାକୁ ଖାଇ ହୋଇବୁ